ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबाकु जाउछु 29 तारिखटी आपणकर किपरि कटिबो केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे ता सहित जदि आमे विशेष भाबरे कहिबु केउ केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करिबाकु पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो कैरियर किपरि रहइबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहइबो ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण मानकु भिडियो रे कहबू आउ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय रे कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि पारिबे। तेणु फ्रेंड्स भिडियो आगो को आरंभ करबा पूर्व आपण मानकु हमर रिक्वेस्ट जदि आपण हम चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय सब भिडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु सर्वप्रथम मिल जिवो। तो चलतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 29 तारिखर दिनटी। जदि आमे विशेष भाव में कहिबा सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे आज कहिबा कि फ्रेंड्स आजिर दिन आपणक पई बहुत ही भल दिन रहिबो। जरूरी काम हेबा द्वारा आज आपणकु बहुत अधिक लाभदायक अवसरर प्राप्ति हेबो। अटकी थिबा धन आज आपणकु वापस रे पुणी थरे मिली पारे। भल खबर मिलिबार आज विशेष भाव में अनेक जोग मध्य बनुछि। उच्च पदाधिकारी एवं वृद्ध लोकंकर कृपा दृष्टि आपणक उपरे विशेष भाव में रहिबो। सबु कार्य आपणकर सरलतार सह संपन्न होई कि आज आपणकु प्रतित नजर आसीबो। ता सहित जदि आमे एठी कहिबा आज आपणकर कार्यकुशलता बल रे केते सारा महत्वपूर्ण कार्य को बहुत भल रूप से पूर्ण मध्य करिवे जहा पई आपणकु काफी खुशी मध्य अनुभव हेबो। कौनसी घनिष्ठ संपर्क मित्रंकर घरे आगमन एवं हस परिहास रे आपणकर टाइम को स्पेंड करिवे आ घरर माहौल को आपण काफी खुशी भरा मध्य करिवे। निज परिवार रे व्यवस्था बनै रखिबा पई कि जहा भी नियम एवं कायदा बना जायछि से सबु बाकी रे काबिलियत हेबो। एहा द्वारा घरे अनुशासित माहौल मध्य रहिबो एवं पिला माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्र चित्त मध्य रहिबे। आज पूरा सबु दिन जीवन रु बाहरी कि किछि नुआ करिबा पई आपण ट्राई करिवे जहा द्वारा आपणकर मानसिक एवं शारीरिक थकापन दूर हेबो। आ गोटे नुआ ऊर्जार प्रभाव आपण आपणक भितरे अनुभव मध्य करि पारिबे। फाइनान्स संबंधित बहुत भल निर्णय नेबा पाई मध्य ए दिन आपणक पाई बहुत ही उत्तम दिन रहिबो। ता सहित जदि कहिबा ए समय आपणक पाई किछि सकारात्मक उपलब्धि मध्य नेकी आसीबो। निजर महत्वपूर्ण कार्य को आपण निभेइबारे एवं आपण निजे पूरा ऊर्जा मध्य लगाई देबे। आपणकर प्रयास अवश्य ही सफल हेबो। धर्म कर्म प्रति आपणकर आस्था रहिबो। दिल अपेक्षा आपण दिमाग रु अधिक निर्णय मध्य नहीं पारिबे। भावुकतारे आसी आपणकर निर्णय मध्य भूल होई पारे। शेयर मार्केट एवं रिस्क संबंधित कार्य रे जदि कहिबा आपणक पई लाभदायक परिस्थिति मध्य आज उत्पन्न हेबो जहा पई जदि कहिबा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा पारिवारिक स्थिति आज आपणकर चिंतापूर्ण हेबो। परिवार रे जणे आउ जणक सहित ताल मेलर अभाव मध्य होई पारे। ता सहित अनावश्यक कथा को नै कि विवाद मध्य उत्पन्न हेबार आज विशेष भाव में संभावना देखा देउछि। कौनसी प्रकार मन रे भ्रम उत्पन्न हेबा कारणरू जणे आउ जणकर सह लड़ाई झगड़ा मध्य होई पारे। ता सहित पिलांकर किछि नकारात्मक गतिविधि कारणरू जदि कहिबा आपणक भितरे चिंता आ क्रोध भली समस्या मध्य उत्पन्न हेबो। किंतु जदि कहिबा से सबु को आपण दोषपूर्ण भाव रे ठीक करिबा पई अवश्य ट्राई करंतु। एहा द्वारा स्थिति रे जदि आमे कहिबा शीघ्र आपणकर सुधार आसीबो। ता सहित आपण काहा उपरे विश्वास करिबा पूर्वरु सबु स्थिति उपरे भल भाव रे विचार विमर्श निहाती करंतु। आपणकर भावुकता आ उदारतार लोक माने फायदा मध्य उठाई पारंती। फ्रेंड्स को सहित अधिक मेल मेलाप मध्य जदि कहिबा समय बर्बादी मध्य कराई देबो। तेणु ध्यान रहू कि कौनसी प्रकार निर्णय को नेबा पूर्वरु बहुत अधिक समय लगाइबा हाथ में आसीथिबा उपलब्धि को आपणकु दूर को करि पारे। तेणु निजर बाणी और जिद्दी स्वभाव को आपण नियंत्रित रखंतु। मामू घर पक्षों ठारू कौनसी प्रकार भूल बुझामणा मध्य आज उत्पन्न होई पारे। आपणकर प्रतिद्वंदी आपणक विषय रे आज किछि अपवाद
କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିବା, କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳନ ଭାବନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଦନାମୀ ଏବଂ ଆରୋପର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପିତାଙ୍କର କିଲକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୁସି ଭରା ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କାରଣ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାଝେଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ଭୁଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ରାଗ ଏବଂ ଆବେଗରେ ଆସିକି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାହାରର ଗତିବିଧିରେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲା ବେଳେ ପକେଟରେ ଆପଣ ଦୁବ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।